Miley Cyrus ya, Wrecking Ball. You can, oh no 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 no, you can do it here, not on my lounge. No no, this is Cinema Lounge with me William as the host. Yeah, let's keep that aside first. So we are moving on to our next segment, which is movie news update that will be brought by Moviela.com. So this is Moviela News Update. Hello. So for our first news, we have the achievement of Insidious Chapter 2 ya, yang ternyata mencapai box office ya, berhasil mengikuti prestasi The Conjuring yang membuat sutradara James Wan tentunya lumayan cukup terkenal jadinya ya. Dan tidak hanya di Amerika Serikat dan Kanada, tapi juga for worldwide, and it's gain about $20 million ya, 20 million US dollars, padahal biaya produksinya hanya 5 juta ya. Jadi tentunya that's like very huge pada pembukaan hari pertamanya ya. Dan for the first week gain about $40 million. Wow, it's like totally 3 times bigger than the previous Insidious ya. So it's a very great timing. The Conjuring pas Juli, kemudian dicapai dengan Insidious Chapter 2 pada bulan ini. So wow, this is like faktornya juga that's a great timing because it's Friday the 13th ya, yang dianggap sebagai hari angker gitu ya. Akhirnya baik yang nonton film horor gitu akhirnya mendapat box office ya. So that's one of the factors too, and another factor is that Insidious Chapter 1 ya, itu juga sangat menguntungkan sekali karena dengan total pendapatan sekitar 54 juta dolar Amerika Serikat di luar Amerika saja, padahal biaya produksinya aja hanya 1,5 juta. Wow, that's like triple double. Wah, times. So that's like a lot ya. So moving on to our second news, we have the new blockbuster Hollywood movie. It's called there's three posters for new Hollywood movies. So the first one is Snowpiercer ya, yang dibintangi oleh Chris Evans, John Hurt, Jamie Bell, Tilda Swinton, Ed Harris, dan Octavia Spencer. Ini ternyata yang posternya ini berbahasa Prancis, Francais. Ya, so film ini adalah garapan Bong Joon-ho yang diadaptasi dari novel grafis asal Prancis Le Transperciné karya Jacob Loeb dan Jean-Marc Roche ya, agak diteken gitu, stressing French-nya ya. So the story is about ketika bumi mengalami kehancuran besar gara-gara efek buruk global warming. Jadi akhirnya the new ice age has come, dan akhirnya mereka berbondong mengungsi ke wilayah lebih bersahabat menggunakan Snowpiercer, which is high technology train yang membagi manusia-manusia yang menjadi penumpangnya sesuai dengan strata sosial. So another poster comes from Thor 2 ya, The Dark World ya, yang menampilkan ada Thor, ada juga Loki. This one is Loki ya. Ceritanya film ini digarap oleh Alan Taylor dan menceritakan tentang Thor yang melindungi Jane Foster, dan ada juga musuh satu lagi Malekith, musuh Thor yang diperankan oleh Christopher Eccleston. Kemudian makanya ini poster barunya ada Loki, merupakan kakak Thor ya, yang menjadi anti-hero yang membantu Thor untuk melindungi bumi dan Nine Realms dari serangan Malekith. Ini dibintangi pula oleh Ray Stevenson, Kat Dennings, Anthony Hopkins, dan Idris Elba. Ya, dan
the last poster comes from Ender's Game. It's quite interesting ya. Ender's Game itu posternya menampilkan seluruh pemeran utamanya dari Asa Butterfield, Harrison Ford, Ben Kingsley, Hailee Steinfeld, dan Abigail Breslin. Which the background is this is a science fiction adapted from a novel karangan Orson Scott Card yang disutradarai oleh Gavin Hood, yang cerita tentang pas kekalahan pasukan ras aliens yang disebut Formix. The flare-nya gerak-gerak, agak serem gitu ya. Oh no, it's just my imagination mungkin. No. Moving next. Dan film ini ada juga memfiturkan International Fleet ya, dipimpin oleh Colonel Graff, merekrut para anak-anak terbaik gitu ya. So it's kind of like this Hunger Games / science fiction alien, something like that ya, mash up gitu ya. So that's basically those kind of movie ya. So for the last news is kita membawakan film-film berlatar komunisme. Walau kata komunis dan komunisme itu agak sensitif gitu ya. Namun dunia film mengangkat tentang komunis banyak ya, seperti kita akan melihat film-film yang dirilis 10 tahun terakhir ini yang mengangkat tentang komunisme, yaitu Taigugi pertama, The Brotherhood of War yang dirilis pada tahun 2004 di Korea Selatan. Film ini fiksi ya, cerita tentang dua bersaudara di tengah perang Korea tahun 50-an. Jadi pada satu titik ya, kedua bersaudara ini yang diperan oleh Jang Dong-gun dan Won Bin ini harus saling berhadapan ya, karena mereka ternyata berada di pihak yang berlawanan. Dan ini perang ini dipicu oleh perbedaan ideologi ya, South Korea, this communism, and China communism, sedangkan Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat yang which happens to be liberal ya. So that's kind of it. Dan for the next movie we have Gi. This Indonesian movie memfiturkan Soo Hock Gi, yaitu aktivis mahasiswa era 60-an yang menyaksikan berkembangnya Partai Komunis Indonesia. Bahkan teman masa kecilnya, Chin Han, yang diperankan oleh Thomas Taum Willis ini bergabung dengan PKI. Gi sendiri tidak mendukung PKI ya, namun ia secara terbuka juga mengecam pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI di berbagai daerah selepas peristiwa 30 September 65 itu ya. Kayak film-film ini, we brought up this kind of theme because happens to be that the act of killing has just been released the internet, so you're gonna have to download the movie also for you guys to just check it out. The movie has great reviews. It's a documentary, and the last one comes from The Lives of Others, film Jerman pada tahun 2006 ini, berlatar tahun 80-an, dan film ini memenangkan Oscar dan mengambil waktu ketika Jerman masih terbelah dua ya, berdasarkan ideologi nih, Jerman Timur, Jerman Barat ya. Happens to be, the evidence is the Berlin Walls yang got crushed in the 90s So banyak warga yang melarikan diri dari kekangan pemerintah Jerman Timur menuju Jerman Barat. So that's kind of like the basic historical background of the movie So the trailer and the review and the article you can see at moviera.com So moving on, this is the favorite segment of the day, the night, which is quiz of the day So mengenai peran gitu ya, feel gitu ya. So pertanyaan adalah, siapakah pemeran utama dari film Runner? Apakah Will Smith, apakah B. Justin Timberlake, atau apakah C. Gemma Arterton ya? I can see you, you can see me, I can see you So cara menjawab gampang, bisa kirim dengan format nama spasi alamat spasi jawaban. Apakah ke HP, you can see the numbers. So apakah Twitter juga bisa, and email juga bisa, program@BNews.tv, Twitter @cinema_lounge So we gotta repeat the questions one more time. The question is, who is the main actor or actress in movie Runner? Apakah A. Will Smith, apakah B. Justin Timberlake, atau apakah C. Gemma Arterton? Formatnya nama spasi alamat spasi jawaban with the right format kirim apakah bisa di HP sini, atau apakah Twitter @cinema_lounge,
You can see the email also. Yeah, you're gonna send out some answers. Yeah, try your luck to get 2 free tickets. Yeah, for the winner we have 2 free tickets to watch at Blitz Megaplex. Ya, bersama dari Jive Movies. So it's time for us to announce the winner for last week. Yeah, so the winner goes to congratulations to Cindy Claudia. Yeah, you just won 2 free tickets persembahan dari Blitz Megaplex and Jive Movies. So there he goes. Congratulations! Yeah, yay! So, I think that's about it ya. So tadi film-film yang sudah dibahas. Our main movie for tonight is You're Next. Maybe You're Next. Dan juga tadi ada suggest movie from Runner. And also there is our coming soon movie is Violet and Daisy. Ya, tadi some of the movies have been reviewed, so you can watch the movies at Blitz Megaplex ya. And for you guys yang pengen banget gitu ya, nggak pengen aja, pengen banget gitu untuk nonton di Blitz Megaplex, you can answer the questions from quiz of the day ya, to get 2 free tickets each week. Yeah, each week's the lucky winner will get 2 free tickets. Yeah, so there's also our top 5 Blitz Megaplex segment, and you can like totally watch or just read articles, film-film, artikel tentang film or entertainment related di moviela.com ya, because we get our movie news update at moviela.com. Yeah, so I think that's about it. So for information you can check out blitzmegaplex.com for further info. So it's time for me to close the show. I'm gonna have to say thank you to Jive Movies, Blitz Megaplex, and also to Purbasari for the makeup, even though I am covered by mask. No, yeah. So and to moviela.com and also to Cinema Lounge Cruise. Woo, stop it! Yeah. So ramai banget soalnya, banyak banget krunya. Banyak banget krunya. So see you guys at the same place at the same time, only on Cinema Lounge, on www.pinis.tv.